विजु जनता दल सांगठनिक निर्वाचन जी पाखे आसुची विजु जनता दल भितर मेली से वृद्धि चली ए मेली को मध्य वरिष्ठ नेता ग्रहण कर स्वीकार कर तो ये मेली आगामी दिन में विजु जनता दल विस्फोरण घटेब कि तो ये मेली क्या विरुद्ध हो कहुच्छी कबाट केला सन्यासी विरुद्ध में जोरदार मेली चलती कबाट केला सन्यासी अनुगामी जो माने जो माने प्रच्छद पटरे रही सन्यासी कथा बोलकरा साजिछंती से मानक कुआड़े विजु जनता दलर वरिष्ठ कनिष्ठ सबु नेता विरोध करने आरंभ कर खोलाखोली कहले देवाशीष बाबू जी राज्यसभा सांसद अच्छा जे वरिष्ठ नुहे ए कनिष्ठ मान हाथ में विजु जनता दलर भाग्य सुदृढ़ अच्छी जहाँ तीव्र भाव में स्पष्ट भाव में खंडन कर वरिष्ठ नेता उपनेता प्रसन्न आचार्य जे दल चलैबारे बयस गोटे आधार नुहे तो ये जो तू मैं चली जो या भितर गोष्ठीवाद चली गोष्ठीवाद शेष कौटी या नवीन बाबू केमिति सामना करेंगे नवीन बाबू दल दायित्व सांगठनिक दायित्व क्या देवे ये चिंतार रही कि एवं से विजु जनता दल कौन भविष्य सांगठनिक रूपरेखा हम ए विषय जानापी देखु तेरे चबाण मु विपिन दास नमस्कार। पट्टनायक जो स्वप्न रही साकार करने ही मंग धरवे आउ किए काली दल को चली आसला एवं भाव मु सर्वसर्व हो युवक माने जो माने जितंतु कि हारंतु से परवा ना किंतु जो जो अंचल से प्रतिनिधित्व करुँच परिवार हो तो 35 वर्ष 40 वर्ष से लोक भल पाई भोट देके आंकरी दल निर्भर करिया कथा। प्रिय दर्शक बंधु 2 दिन तले कटक रे नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्देश्य विजु युव जनता दल तरफ व्यापक कार्यक्रम आयोजन कराइथिला। आयोजन पर जो आपण मैंने जानते देवाशीष सामंतराय वर्तमान जड़े विजु जनता दल राज्यसभा सदस्य तांको बासभवन रे गोटे कबाट खेला बैठक होता एवं ये कबाट खेला बैठक रे किए सामिल होते जानले आपण मैंने आश्चर्य हे ये माने प्रथमे भुवनेश्वर रे गोटे निर्दिष्ट होटेल रे बसते तापरे गोपालपुर जाइए बसते एवं तृतीय थर पर कटक रे देवाशीष बाबू घरे बसुँच एंकर संख्या धीरे धीरे वृद्धि पाँच युव गोष्ठी एंकर संख्या प्रथम रु तृतीय बैठक बेलू 3 गुण वृद्धि पाई से दिन जो मैंने थिले जी देवाशीष सामंतराय व्यतीत संबित राउतराय दाम बाबूंकर पुओ एवं रुद्र महारथी प्रदीप महारथी पुओ पिपिलर पूर्वतन विधायक चंद्र सारथी बेहरा अंशुमान महांती प्रणब बलवंत राय एवं विष्णुव्रत राउतराय विधायक सुनील महांती एवं देवी रंजन त्रिपाठी ए माने समस्ते होचंती किछि अछंती आ भितरे युव एवं अन्य माने थिले ए माने वर्तमान किछि विधायक अछंती पूर्वतन विधायक भी अछंती एवं एमानकर बापा समस्ते प्रतिष्ठित राजनीति रे प्रतिष्ठा संपन्न लोक एवं विजु जनता दल सह उत्तप्रोत जड़ित एवं विजु जनता दल निर्माण में एम हाथ था बापा मानकर तो ये बसिक कौन करुले कौन आलोचना करुले आपण मान मन थी जिते मैंने गोपालपुर बसिले भुवनेश्वर पर या नवीन निवास रखा कि मंत्र दि जाइए तो चारिकांत भितर निबद्ध था आम आपको कही तो बर्तमान यहाँ को बसिक कौन कर कहीं बस जमीती आपण मानक आम कही रखु किछि दिन पूर्व जो आमर उपनेता अच्छा विधानसभा विजु जनता दल प्रसन्न आचार्य तांको घरे मध्य समान स्थिति होता वरिष्ठ नेता माने बसी प्रफुल्ल मल्लिक भूपिंदर सिंह अशोक पंडा पद्मनाभ बेहेरा प्रमुख यांकर जोगसूत्र जड़े थे प्रमुख युव नेता एम बसी ये जो बसी जहाँ घरे प्रथमे बसी जो प्रसन्न आचार्य घरे द्वितीय युव गोष्ठी बसिले कटक रे
ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତ ରାୟଙ୍କ ଘରେ। ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ରାୟ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ ଯୁବ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘମାଘୋଳ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିବା ଭଳିଆ ବାର୍ତ୍ତା এই ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରବକ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପନେତା ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ବୟସ ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟବାଧକ ନୁହେଁ, ବୟସ ଯୋଗୁଁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପଟେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଏଇ ଯୁବ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ସକ୍ରିୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ, ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଜାଇକି ଶୁଣେଇଲୁ ଯେ ଏଠି କାଲି ଆସିଥିବା ଲୋକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଯଦି ନେବେ ଦଳର ତାହେଲେ এটা সমাচীন নুহে এবং সেমানকু জোরদার বিরোধ করা যাব, তাଙ୍କୁ দায়িত্ব বণ্টন କରିବାକୁ দিয়াଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ এই যুবক ବର୍ଗଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ପଣ କରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଜୁ ଜନତା ହାତରେ ଯୁବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହାତରେ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ହାତରେ ନେତୃତ୍ୱ ରହିବ ଏବଂ ଏଇମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ନେବେ। ସେ କାହା ପାଖରେ ଦାବି ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ସୀମା ଭିତରେ ରହିଲେ ଯେ ଦଳୀୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୟସ ବାଧବାଧକତା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେବାଶିଷ ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଯୁବବର୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଧ୍ୟାନ ସହକାରେ ଶୁଣୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ତା ଅର୍ଥ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସର୍ବେସର୍ବା ଭାବିଲେ ଠିକ୍ ହେବନି ସେଗୁଡ଼ାକ। ତ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ এই দুই নেতা বরিষ্ঠ নেতাଙ୍କ ভিতরে এই যে কথাবার্তার তাଳମେଳ রহি ନାହିଁ এবং ଏ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କାହିଁକି ବିଦ୍ରୋହର ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକଙ୍କୁ ନେତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ତୁ ମେ ଚାଲିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଏହା ଭିତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିବ କି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଯିବ କି ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁ ଆକୁ ନେଇକରି କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି କାହାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ, ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବସେଇକି ସମାଧାନ କରିବେ। ଯେମିତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ 1-to-1 ବସେଇକି ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ନିର୍ବାଚନ ପାରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ନାମ ଘୋଷଣା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି, ସେଇଭଳିଆ କରିବେ କି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆଗରୁ ଟିକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ କନିଷ୍ଠ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ତୁ ମେ ଚାଲିଛି, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲିଛି, ଏମାନେ କାହାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଆମେ ଆସିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ନବାଗତ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ଆସିଥିଲେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ, ସେମାନେ କିଏ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କଟକର ଯେଉଁ ମେୟର ଅଛନ୍ତି ସୁଭାଷ ସିଂ, ତାଙ୍କର ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଦୌ ପଟେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆସିଲେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଲେ, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଳେଇଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରୁ ଆସିକି ଏବେ କଟକର ମେୟର ହୋଇକି ବସୁଛନ୍ତି। ସେଇଦିନଠୁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହୁଏନି, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମାନେ କାହା ନାଁ କିଏ ଶୁଣିଲେ ଛଉଁତା ହେଇଯାଏ। এই ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଯେଉଁ ସେଦିନ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିରାଟ ରାଲି ବାହାର କରିଥିଲେ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ଯେଉଁ ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଛପା ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଚୌଦ୍ୱାର ବିଧାୟକ ଏବଂ ମେୟରଙ୍କ ନାଁ ନଥିଲା। ବହୁତ ତୁମି ତୁପାନ ହେଲା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ସେ ଇନଭିଟେସନ୍ କାର୍ଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଉ ଥରେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଛପା ହେଇକି ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ତ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଠି ଛକା ପଞ୍ଜା କଟକ ଭିତରେ ଚାଲିଛି, ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଣତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କାହାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ କବାଟ ଖେଳା ବୈଠକ ଚାଲିଛି ସିନିୟର ଏବଂ ଜୁନିୟରମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଏ ସତରେ କ'ଣ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କାହାକୁ ଝଗଡ଼ା ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଆମ ଜାଣିବାରେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କବାଟ ଖେଳା ବୈଠକ ହେଉଛି, ଏ କବାଟ ଖେଳା ବୈଠକରେ ଉଭୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ଉଭୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଦିଆଯାଉ
एवं जो वयोज्येष्ठ गोष्ठी कर बयस गोटे बाधकता नुहे आमको दायित्व दिज्व तो उभय को तो दायित्व देले मिलेमिशे कि दलटा पलैज किंतु एमन जो कबाटी खेला बैठक कर विरोध कर गतकाली आसिले आज दायित्व नहीं जावाटा ठीक हो ना ए सब करने को दिज्व ना ये किए से लोक मैंने एंकर टार्गेट रे अच्छंती कटकर मेयर सुभाष सिंह जी नुआ आसिक एड बड़ दायित्व नहीं चौदार विधायक अच्छा अतनु सब्यसाची नायक अच्छा संजय वर्मा अच्छा प्रणव बबिदास अच्छा संतृप्त राय सब बड़ टार्गेट करा नुआ आसिक बर्तमान 2 नंबर जगार अच्छा दल में तो एमान को विरोध करा जाउछि एवं आपमनकर मन थिबो जेतेबेले जने जो विधायक पूर्वतन विधायक प्रताप जेना को रुष्ट होइकी बसिथिले तांको वर्तमान जो कबाट केलिकी बसछन्ती सन्यासी तांकर दूत आसीथिले तांको बुझिया पई आ से दूत जो भली भाव रे अपमानित होइकरी गले फेरिले से कथा आपण मन जो जानि नथिबे जानंतु ए कथा भूली भी हबने जो हिसाब रे से सन्यासी दूत को से दिन व्यवहार कर जाइथिला तो ए समस्त आउ जन को मध्य एमाने टार्गेट कर सर्वप्रथम आम जो ना कहलु अतनु सब्यसाची प्रणव ओरफ अन्य माने एवं आउ जड़े होती महानुभव जे कि कबाट केलिकी सन्यासी नकली सन्यासी साजिकी तांकर जो कोटरी से तैयारी करिसंती एवं प्रच्छद पटरे दलटा को चलाउछंती तांकु मध्य एमाने ए युव एवं सीनियर गोष्ठी विरोध करुछंती तो सेपटे कौन होची दल सर्वोच्च नेता प्राइवेट एंड कंपनी जो अच्छा मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन बाबू पांड्यान को छाड़िया को नाराज सन्यासी को छाड़देले से अंधारे पड़े बुद्धि शून्य हो बाक शून्य हो से कौन करेंगे धरिक से चलुँच जिते दोष लदिले से दोषमुक्त करुँच तो यही अवस्था ए दल अवस्था कौन हम विजु जनता दल केमिति तार आग को बढ़ियो भविष्य कौन अच्छी एवं नवीन बाबू उनको ऊपर लंबा प्रश्नबाची एकदम बोझर नलिता बेड़ा बहुंट से एवं तांको मन भितर कौन करेंगे आगामी दिन में कौन करेंगे ये जो शिव पंचाक्षर सूत कौन करी ए कौन करी यही चिंतार निमग्न नवीन किमिति ए दल को एकजुट करिकी रखिबे एवं निर्वाचन नामक मात्र होउतले मध्य ए जो युव वरिष्ठ गोष्ठी भितर केमिति से माने उभय को मिलेमिशे की दायित्व अर्पण करिवे एवं जहाकू नहीं की करवा कथा भैरवानंद सन्यासी को लेकिन से भैरवानंद सन्यासी आड़ को ट्रिगर रखिकी रखिंट उभय गोष्ठी वरिष्ठ एवं युव गोष्ठीर नेता माने तो जेकोसी समय फायरिंग हो पारे यही अवस्था नवीन बाबू कौन करेंगे आमको देखा बाकी रहा एवं विजु जनता दल भविष्यतर स्वरूप कौन हम ये भारतीय जनता पार्टी जड़े वरिष्ठ विधायक से विषय कहते जे आउ 5-6 मास भीतर हुए तो विजु जनता दलटा इतिहास में परिणत हो। नमस्कार।